好，你们准备好了吗？Opsi 老师要开始 share screen 。你们能看到了吗？可以看到了。还没。还没。妈妈。udah lost. Ya. 好，你们好，我们今天要开始学习中文。首先，Opsi 老师要复习一下词语、课文和语法。Yang pertama, kita akan review sebentar tentang kosakata, bacaan, dan grammar. Jadi tolong perhatikan ya anak-anak ya. 好，Opsi 老师要开始。你们准备一下课本第86页。Sekarang kalian siapkan bukunya halaman 86. Ya, 我们先复习一下词语， kita akan review sebentar kosakata. Opsi 老师要读，你们也跟着老师一起读。Ya, baca di situ, tidak perlu dibuka mikrofonnya. Ya. 准备，民主，民主，革命，革命。Ikutin 老师 baca ya anak-anak ya. 医生，医生。留学，留学，留学生，留学生，艰苦，几乎，几乎，宿舍，宿舍，半天，半天，答应，答应。姑娘，姑娘，哎，还没有，一下，一下，原谅，原谅，桌子，桌子，大概，大概，需要，需要，重要，重要。好，下面的孙中山，孙中山。继续，lanjut。Opsi 老师复习一下重点词语， akan review kosakata dan artinya ya Nana. Di 民主 demokrasi, 革命 revolusi, 医生 selama hidup, 留学 belajar di luar negeri, 留学生 murid asing, 艰苦 sulit, 几乎 hampir, 大概 kira-kira, 宿舍 asrama, 半天 setengah hari, 答应 menyetujui, 姑娘 anak perempuan, 原谅 memaafkan, 桌子 meja, 需要 memerlukan, 重要 penting. Nah, 我们到这里有没有问题？ Sampai di sini ada pertanyaan nggak, Nana? 没有。好，谢谢，我们继续。没有。Ya, 好，我们继续，准备一下，打开15页，buka halaman 85 ya, Nana, buku paketnya. 我们复习课文， kita akan review bacaan, 跟着老师一起读， 老师要慢慢读， 老师akan baca pelan-pelan. Yuk. 孙中山的故事。孙中山出生于1866年，是中国民族革命的伟大先行者。孙中山一生喜欢读书，他在英国留学的时候，有一天，几个中国留学生一起去看他，发现他的生活很艰苦，几乎连吃饭的钱都没有了。离开前，这几个留学生凑了40英镑，送给孙中山补贴生活。3天以后，这几个留学生又一起去看孙中山。来到
孙中山的宿舍门口，他们敲了半天门，都没有人答应。算了，先生也许不在，我们下次再来吧。一个姑娘说：“等一下，我再来教教诗诗。”一个男同学说：“他用力敲了一会儿，孙中山才来开门。”孙中山不好意思地说：“请原谅，我正在看书，没听见你们敲门，快请进。”他们走进孙中山的宿舍，看见桌子上摆满了新书。大家一算，买这些书大概需要30英镑。他们觉得很奇怪，问孙中山：“你连吃饭的钱都不够，还有钱买书？”“吃饭的钱已经够了，我用剩下的钱买的书。你应该多买一些好吃的，不要把身体搞坏了。”孙中山笑着说：“只要吃饱了就行了嘛。买书比买吃的还重要，剩下的钱买书看，不是很好吗？”那 opsi 老师读完了，opsi 老师现在让一个学生讲一下意思ya. Lalu sekarang minta tolong satu anak untuk menjelaskan artinya ya. Nggak usah satu persatu diartikan, tetapi takai de ise, arti secara garis besarnya saja ya. opsi 老师叫谁呀？叫九九吧。九九在哪里？九九听到我的声音吗？老师，我有。谁呀？谁说？九九，你能听到我的声音吗？九九在哪里呀？九九，可以吗？九九好像不见了，不在了。那opsi老师让 Tristan 吧，Tristan 刚才要翻译一下，Tristan tadi mau ya Tristan。好，Tristan 请说一下大概的意思。Tristan 又不见了。哦呀，Tristan 在那个 connecting audio。Tristan 要不要？要说。Arti bahasa Indonesia. Ya. Sun Yat-sen adalah tokoh revolusi China. Dia bersekolah di Inggris. Pada suatu hari teman-temannya berkunjung ke rumahnya untuk memberinya uang. Lalu mereka mengetuk pintu berkali-kali dan akhirnya Sun Yat-sen membukakan pintu. Saat teman-temannya masuk ke dalam asramanya, mereka melihat banyak sekali buku. Lalu teman-temannya bertanya, dari mana bisa beli buku itu? Untuk makan saja tidak cukup. Lalu Sun Yat-sen berkata, buku-buku dibeli dengan uang sisa makan, yang penting kenyang. Sun Yat-sen memiliki prinsip yaitu lebih baik membeli buku daripada membeli makanan. Xie老师。哇，很棒，Tristan，谢谢你，你讲的非常好的。好，opsi 老师只是要加一点点上面的ya. 老师akan kasih tahu nambahin sedikit ya Tristan. Kalau Sun Yat-sen itu di China, dia itu tinggal atau belajar di luar negeri, yaitu di Inggris. Nah, itu kurang itu. Jadi selama hidupnya Sun Yat-sen suka membaca buku.
Ya. Kemudian suatu hari teman-temannya ngelihat kalau hidupnya Sun Chung-san kok susah banget kayaknya ya. Bahkan uang buat makan pun nggak cukup. Nah, akhirnya teman-temannya berinisiatif untuk apa? Untuk urunan ya, untuk urunan dan diberikan uangnya untuk Sun Chung-san bisa membeli makanan. Nah, ketika mereka datang ke asrama dan masuk ke asrama Sun Chung-san, teman-temannya heran. Loh, kok banyak buku-buku baru sih? Padahal Sun Chung-san buat makan aja kurang uangnya. Kok bisa buat beli buku-buku yang bagus yang baru? Terus mereka tanya ke Sun Chung-san, kenapa banyak buku-buku yang baru? Kamu kan buat makan aja susah. Terus Sun Chung-sannya bilangnya gini, iya karena aku beli makanannya udah cukup uangnya, sisanya buat beli buku. Terus mereka bilang, lo harusnya kamu beli makanan yang banyak, yang enak-enak, yang sehat. Jangan sampai merusak tubuhmu. Nah, saat itu teman-temannya ngerasa heran. Sun Chung-san malah bilangnya begini, ya aku beli makanan yang penting kenyang, tapi sisanya buat beli buku. Karena Sun Chung-san punya prinsip bahwa membeli buku itu lebih penting dibandingkan membeli makanan. Jadi saking sukanya membaca buku, saking sukanya belajar, sampai dia mengorbankan uang buat makan ya. Biasanya makanannya lebih enak, lebih bergizi, dia yang penting kenyang, terus uangnya buat beli buku deh. Ya, itu sekilas cerita tentang Sun Chung-san. Nah, opsi laoshi, xie Tristan, ini jangba fei chang hao. Kamu translate-nya tadi sudah bagus. Sudah paham ceritanya ya. Anak-anak yang lain juga Losa harap bisa memahaminya. Kemudian, opsi laoshi要讲语法, Losa akan jelaskan tentang grammar. 你们准备一下大概90页. Buka halaman 90, di situ ada satu kalimat ya. 老师读一下，你还有钱买书，你还有钱买书. Nah, di sini kita belajar nihai artinya kamu masih. Dan nihai ini gampang, tempatnya nanti akan dimasukkan ke dalam depan kalimatnya. Jadi di sini ada suatu kalimat, 有时间看电视, tinggal ditambahkan, 你还有时间看电视. Kamu masih punya waktu untuk nonton film. Gitu ya. Kemudian, 你还有力气爬山. Kamu masih punya tenaga untuk naik gunung. Nah, kemudian, 你还有空去玩. Kamu masih punya waktu luang untuk pergi bermain. Nah, 你还 di sini ada kondisi atau keadaan. Masih punya uang kah? Masih punya waktu kah? Masih punya tenaga kah? Gitu ya. Jadi orang bertanya suatu kondisimu. Kondisi kamu gimana? Masih punya uang nggak? Masih punya tenaga nggak? Masih punya buku nggak? Gitu ya contohnya. Lanjut. Satu lagi yaitu suanle, artinya sudahlah. Nih, suanle, kata ini adalah suatu kata dengan arti seperti sebuah penyerahan. Jadi, udahlah, kayak sudah nggak mau tahu lagi, nggak mau urusan lagi, sudah menyerah, intinya udahlah kita balik aja. Udahlah kita nggak usah bahas masalah ini. Tuh ya. Nah, contoh kalimatnya di sini adalah 算了，先生也许不在. Sudahlah, Tuan mungkin nggak ada di rumah, gitu kan. Nah, atau contoh lain, tinggal dimasukkan 算了, masukkan ke dalam kalimat yang depan sini ya. 算了，这件事别提了. Sudahlah, masalah ini nggak usah dibahas lagi, gitu kan. Kemudian contoh lain, 算了，我们别找他了. Sudahlah, kita nggak usah cari dia lagi. Udahlah, artinya kita menyerah. Kita nggak usah cari-cari dia lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, 算了，我们明天再来吧. Sudahlah, kita besok datang lagi aja. Udahlah, jangan sekarang intinya. Udah kita menyerah untuk hari ini, tapi besok kita datang lagi. Gitu. Paham ya, Nak? Nah, sekarang opsi 老师让你们打开一下你们的练习册 ya. 练习册 B yang bagian 7B yaitu 打开第69页第5题 70页第6题 72页第4题 74页第1题 ya, halaman 70, 72 dan 74. 准备一下我们首先是打开第69页第5题. Sekarang buka halaman 69 dulu ya Nana, halaman 5. Nomor 5.
Nah, di sini 我们要连词成句, kita akan merangkai sebuah kata menjadi kalimat yang benar. Nah, gimana caranya, 老师? Opsi 老师首先要让一个一个学生来回答. 老师 menyuruh kalian buat jawab ya. 老师 panggil satu-satu untuk jawab setiap nomornya. 好，第一个 nomor 1, opsi 老师让九九来了吗？九九说一下第一个你的答案是什么？第一个，呀，我还有钱买书。呀，看，我还有钱买书，很棒，九九，谢谢。我还有钱买书，saya masih uang untuk membeli buku. 好，谢谢。第二个 nomor 2, opsi 老师让 Nail 说一下第二号 nomor 2. Nggak Nail? bisa, Lao Sư. Ah, Nggak 怎 bisa. 么不会啊？bisa loh, masa nggak bisa? Enggak. 好，opsi 老师让 Aurel 吧，Aurel 说一下第二题。Aurel，听到我的声音？iya, Aurel 说一下第二题。他们敲了半天门。看，他们敲了半天门。对，你说的很好，谢谢 Aurel。他们敲了半天门, mereka mengetuk pintu lama sekali, ya. 半天 itu artinya bolak-balik. 好，谢谢 Aurel。第三题 nomor 3, opsi 老师让Erin 吧，一下第三题。他应该多买一些吃的。他应该多买一些吃的。看一下，他应该多买一些吃的，很棒 Erin 谢谢。他应该多买一些吃的. Dia seharusnya beli makanan Kali lebih banyak. bukan ta, bukan ta. Oh iya nih, 谢谢. Nih jadi ikutan apa Erin ya. Ya, 你应该多买一些吃的 ya. Kamu seharusnya membeli beberapa makanan ya. Oh, 谢谢 Erin. 第四个 tegas 说一下第四 tegas 听到我的声音？哦，没听到。Anet Pak Anet 说一下第四题 Anet. Aku bisa. Oh, tegas bisa. Ya, oke. So? Cancel ye, aku nggak tahu habisnya tulisan apa. 也许 不在 Oke, 看先生也许不在，很棒 tegas. Tuan mungkin tidak ada. Ya, 谢谢。第五题 Anet 说一下第五题。Anet? Net? Lausa nggak jelas, Lausa suaranya. Ya, Anet 可以吗？第五题 nomor 5 bisa nggak? Baru separuh doang. Oh, ya udah, Lausa coba tanya ke Carson. Channel Carson. Wow. 他觉得买书比买 Nomor 5. 还重要。 Nomor 5 Carson. 他们看见。Gimana sih menurut? Aman? Ulangi. 他们看见涂满了新书桌子上。 Kebalik. Yuk, lihat Lausa nih. 他们看见桌子上 dulu ya. 他们看见桌子上摆满了新书. Nah, ini 桌子上 di depan karena ini suatu kata tempat ya. 桌子上. Nah, di tempat ini, di atas mejanya. Ya. 他们看见桌子上摆满了新书. 谢谢 Carson. 好，第6题 opsi 老师让 Shirley 吧 ，Shirley 说一下第6 nomor 6 ayo Shirley dibuka dulu mikrofonnya.
Belum. 还没有？哦，Joanna，Joanna 说一下第6，Joanna。我觉得买书比买这的还重要呀。呀，重要，谢谢。我觉得买书比买车的还重要。很好，Joanna，谢谢。Saya ngerasa beli buku dibandingkan beli makanan lebih penting artinya. 好，谢谢，你们都很棒。我们继续吧。Kita lanjut. Di sini kalian juga bikin kalimat, tetapi menggunakan pi. Pi di sini artinya adalah dibandingkan atau suatu pembandingan. Dan di sini adalah hai, artinya masih atau lebih. Contoh kalimat pertama, ya, 买书比买吃的还重要. Ya, membeli buku dibanding makanan lebih penting. Atau bisa diartikan seperti ini, membeli buku lebih penting dibandingkan membeli makanan. Juga bisa, tapi lebih enak ini. Membeli buku dibandingkan membeli makanan lebih enak. Gitu ya. Kemudian nomor 2, opsi 老师的答案是这样的。哥哥比弟弟还高. Kakak laki-laki dibandingkan adik laki-laki lebih tinggi. Tuh. Ya, sekarang nomor 3, opsi 老师让 Safia 说一下第3题. Nomor 3, Sa. Bentar, Lause, bentar. Ya. Mama 还有 Papa Oh, bi. Yang ketiga nih, Pak. 还有时间 kan ini nomor berapa? Halaman Nomor- berapa? Oh, halaman 17. Astaga. Astaga, Safia memperhatikan Lause kan? Ayo. Papa 比我还聪明. Oh, 很好。爸爸比我还聪明。Ya, opsi 老师跟我的答案是一样的ya, Sa. 爸爸比我还聪明。Ayah dibandingkan aku lebih pintar. Nah, oke, 谢谢。然后继续 lanjutnya opsi 老师让 Sasi 说一下 yang ini. Yuk, Sasi. Yang mana Lause? Bawahnya Papa Yang ini kanan Sasi. yang mana? Yang bawahnya Yang Papa. Iya, bawahnya ya. Oh. Yuk. Itu apa sih Lause? 便宜 itu artinya murah. Mata ini mama tak cai. Nomor ini, halaman 70, nomor 6. Siapa dibanding apa lebih murah? Apanya? Yuk. Sasi. Halo? Mama 比我还美丽. Oh, Sasi mau bikin sendiri kalimatnya boleh ya. Misalnya yang ini bikin sendiri ya. Mama pi wo hai meli. Ya oke, xie. Mama dibandingkan aku lebih cantik. Nah, yang ini opsi 老师的答案是我的衣服比妈妈的衣服还便宜 ya. Bajuku dibandingkan bajunya mama lebih murah. Xie Sasi ya. Kemudian cek misalnya lagi 轩吧，轩，请你的答案说一下。我的答案，有。哥哥比爸爸还高。 Oh, 哥哥比爸爸还高 ya, kakak laki-laki dibandingkan ayah lebih tinggi. Nah, opsi 的答案是什么呀？面包比饺子还好吃。Roti dibandingkan pangsit lebih enak, kata Lause. Ya. Kemudian satu lagi, coba Lause minta tolong Nabila, bisa nggak Nabila yang terakhir nih? Nabila, 没有回答。Keiko Pak, Keiko belum respon Lause hari ini nih, Keiko 听到我的声音吗？有老师， Ya, Keiko 说一下最后一题。
sebagai Itu Qingchu. kalau itu aku nggak bisa. Tadi aku mau jawab yang punya Sasi, tapi udah terlanjur jawab Sasi. Gak apa-apa, coba Keiko punya jawaban sendiri, gak apa-apa, kasih tahu Lause, yuk. Ya udah, coba ya langsung. Ya. Jungguo bi ini boleh nggak Langsung? Ya, Jungguo bi ini sama. Hai jelas. 清楚，中国比你还清楚。不是，misalnya, What's that? misalnya gini, 中国比印尼还大, misalnya boleh. China dibandingkan Indonesia lebih besar. Tulisannya, misalnya 中国, misalnya 中国字比印尼字还清楚. Oh, misalnya gini, 中文书比印尼书还清楚, gitu ya, Kay? Misal ya, buku Mandarin dibandingkan buku bahasa Indonesia lebih jelas. Contoh, opsi langsung tetaan是这个，这本书比那本书还清楚. Buku ini dibandingkan buku yang itu lebih jelas. Oke, 我们继续吧。谢谢 Keiko。你们打开第72页第4题 halaman 72 nomor 4 ya. 这个是你们要造句 bikin kalimat dengan kata yang di garis bawah. Jadi yang nomor 1, 需要 itu artinya adalah memerlukan. Ya. Kemudian 一下 lanjut dulu ya ini ya. Yang memerlukan ini opsi 老师的答案是这样的。我需要买中文书. Saya perlu membeli buku bahasa Mandarin, gitu ya. Opsi 老师想听一下。Wilson, di Wilson 可以回答吗? Bisa jawab nggak yang nomor 1, Will? Bisa, Miss. Ya, coba. Bisa. Ya, oke. Nomor 1. 我 memerlukan 需要 my itu apa? Ingwensu. Ya, oke. Diganti doang ininya ya. 没关系. 我需要买英文书. Saya memerlukan membeli buku bahasa Inggris. 谢谢. 第二个, 一下的意思是 sebentar ini artinya. Contoh kalimatnya, lo pengen dengar jawabannya dari Marcel. Marcel 说一下. Marcel bisa? 没有的会. Nah, opsi 老师的答案吧。老师 kasih tahu artinya dulu ya. Nih, 一下是 sebentar. Opsi 老师的句子是你可以帮我一下吗? Kamu bisa bantu aku sebentar nggak? Gitu ya. Apakah kamu bisa membantuku sebentar? Nah, contoh itu. 好，第三个，第三题是原谅。原谅的意思是 memaafkan, ya, memaafkan. Contoh kalimat yang simple. 我原谅你了, ya. 我已经原谅你了. 原谅, 我已经原谅你了. Saya sudah memaafkan kamu. Gitu contohnya. 你原谅我吗? Apakah kamu sudah memaafkanku? 我原谅妈妈. Saya memaafkan ibu. Ya, yang simple ya. 原谅 artinya memaafkan. Kemudian nomor 4 adalah 重要, artinya adalah penting. Opsi 老师的句子是文课很重要. Pelajaran bahasa Mandarin sangat penting. Penting, 重要, ya. Misalnya juga 英文课很重要. Pelajaran bahasa Inggris sangat penting, gitu ya. Halo, lanjut nomor 5. 不好意思. 不好意思 di sini artinya merasa tidak enak atau meminta maaf atau sungkan atau kalau bahasa Jawanya itu pekewuh gitu ya, nggak enak, sungkan, minta maaf gitu. Misalnya gini, 不好意思老师我迟到了. Maaf 老师 saya terlambat gitu kan. Atau 不好意思我借你的课本可以吗? Maaf saya pinjam bukumu boleh nggak? Gitu. Atau misalnya 不好意思
我要去你的家可以吗? Saya mau pergi ke rumahmu, boleh nggak? Gitu. Jadi sebuah kata kayak permission gitu, permisi gitu ya. Nah, opsi 老师的答案是不好意思，我可以借你的笔吗? Maaf atau permisi, saya boleh pinjam pensil kamu nggak atau pulpen kamu nggak? Gitu. Ya. 然后最后是应该, yang terakhir adalah 应该, artinya seharusnya atau semestinya, seharusnya. Contoh, 你应该认真学习，不要一直玩手机. Ya, artinya adalah kamu seharusnya belajar yang rajin. Jangan nonton atau jangan main HP terus gitu. 你应该认真学习，不要一直玩手机. Kamu harusnya rajin-rajin belajar ya, jangan main HP terus. Nah, biasanya gitu ya kalau mama bilang. 好，到这里有没有问题? Ada pertanyaan sampai di sini kah? 最后的练习是写一写, yang terakhir cuma 写一写 ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. 好, iya. Lausa harap bisa paham ya. Nanti kalau nggak paham, kalian bisa putar lagi recordingnya atau rekaman Zoom kita hari ini. Kemudian, kalau misalnya masih belum paham juga, nanti kalian bisa lihat pembahasan yang berupa PowerPoint, ya, yang lebih jelas lagi. Bisa dilengkapi jawaban kalian sampai penuh, sampai terisi semua, baru dikumpulkan ke opsi Lause via Google Classroom. Ya, jadi dikumpulkannya ke Google Classroom saja, bukan ke WhatsApp-nya opsi Lause. Paham? Ya, jadi nanti langsung kelihatan, oh ternyata yang sudah mengerjakan, misalnya ada Anet, Gas misalnya belum mengerjakan, belum mengumpulkan ke Lause gitu ya. Jadi akan kelihatan di situ. Paham ya, Nana? Oh, 如果你们知道了, ya. Lause, deadline-nya berarti hari ini. Iya, deadline-nya hari ini nggak apa-apa, tapi misalnya dikumpulkan sore juga nggak apa-apa, atau malam misalnya baru sempat nggak apa-apa. Tapi Lause kasih saran, mengumpulkannya kalau bisa secepatnya, agar tidak menumpuk tugas-tugas yang lain. Ya, takutnya nanti kalau habis bahasa Mandarin ada pelajaran yang lain, ada tugas lagi, lupa deh ngumpulinnya. Ya, yang penting setelah ini istirahat, terus kalau sudah ada waktu mengerjakan sampai selesai, kemudian dikumpulkan ke opsi Lause. paham ya? Ya, 没有问题的话呢，我们就到这里了，没时间了，udah habis waktunya, tinggal 10 menit. 再见，再见大家，再见，老师。谢谢你们，呀，再见，老师。呀，再见。